ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱮᱢᱥ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱧᱟᱢᱫᱟ। ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱥᱚᱝᱜᱚঠᱚᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱠᱚᱞᱟᱱᱤ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱢᱥ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱫᱷᱚᱨᱱᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱞᱮᱱᱟ। ᱚᱱᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱧᱮᱞᱮᱱᱟ ᱱᱚᱫᱤᱭᱟ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚᱞᱟᱱᱤ ᱮᱢᱥ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ। रेंगे जालाते हर चेत बांको चिकाया लाई जुदी जहां रेंगे लेखान उनी दो आंदा तावा हांडे नाने जमनुई पांजा बाड़ाया। पश्चिम बांग्ला रेन सरकार पश्चिम बांग्ला रे कमी बांग खातिर ते भिगार भिगार हनत पनत रे कमी कसनी को चाला कना आर उनते रे नायते नापायते जीवन खंडाव काते उनते रे कमी काते पैसा जोगाड़ काते आदो ओड़ा को रुवाड़ कना। मेनखान किछुगान हड़ा कमी दो ओड़ा दुआर गी मेना कदा जहां को हड़ ओड़ा दुआर को ताहेन कना उनको गी बांगमा सांताल गातक हड़ को बांकु बोला होचुकु कना। बाडायो कना नदिया रिया कल्याणी रे उना एम्स दो हुया कना अडी लेटू जागाते उना एम्स हॉस्पिटल हुया कांते भिगार भिगार ठावरेन अडिगान हड़गी उना एम्स रे कमी लगिते रान मुरगन लगी को हिचु कना। उनाते एम्स हॉस्पिटल सामांग रेगी सांताल गातक रेन हड़ को दो धरना को दुड़ुब कना। আজকে আন্দোলন হচ্ছে যে আপনারা জানেন এমস কল্যাণী এটা ভারতবর্ষের একটা গর্ব। আর ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে আমাদের একটা খুব বড় প্রতিষ্ঠান তথা হসপিটাল। আপনারাও জানেন এখানে ফ্রি অফ কস্টে আমাদের অনেক মুমূর্ষু রোগীরাও ট্রিটমেন্ট নিয়ে থাকে, কিন্তু এখানে অনেক কাজের সুযোগও হয়েছে। আপনারা জানেন হাউসকিপিং স্টাফ তথা আউটসোর্সিং স্টাফ, এখানকার এমএলএ ওখানকার এমএলএ ওখানকার এমপি সাহেব হিচ হিচ হুইচ হুইচ লোক এনে লিস্ট দিয়ে এখানে ঢুকাছে, কিন্তু এখানে কোনো রকম রিজার্ভেশন পলিসি তো ফলো করা হচ্ছে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তো আমাদের লোকাল আদিবাসী এখানে এমসের এই এলাকাতে ল্যাংটা হয়ে ফুটবল খেলতো, গরু চাষ গরু এখানে গরু ফরু সব এখানে বোগাড় করতো, তারপরে চাষ টাস করতো, বর্গা রেকর্ডও আছে। কিন্তু ওই আদিবাসীদেরকে এখন অবধি কোনো কাজের সুযোগ দেওয়া হয়নি। তাই আমরা যাতে নদিয়া জেলা এলাকার প্রতিটি গ্রামের এক একজন করে এখানে কাজের সুযোগ দেওয়া হোক, রিজার্ভেশন পলিসি ফলো করে এজ পার রিজার্ভেশন কোটা প্রপোর্শনেটলি এখানে কাজের সুযোগ দেওয়া হোক, এই নিয়ে আজকে আমরা এমসের সামনে এটা বিক্ষোভ প্রদর্শন তথা মাস ডেপুটেশন অর্গানাইজ করি। हड़कुआ कथा रे नुआगी बाडायो कना आकुआ ओड़ा दुआर रे मारांग उतर एम्स हॉस्पिटल मेनखान ओंडे मिद हड़ हो संतार दो बांकु हतावा कात कुआ। नेता मंत्री को दो एटा एटा ठावरेन हड़ अगु काते उना एम्स रे कमी को एमा को कना। मेनखान इन सुर सुपुर रे मेना आकात को संतार गातक रेन हड़ उनको दो कमी बांग को एमा को कना। उना खातिर तेगी संतार गातक रेन हड़ को दो एम्स हॉस्पिटल सामंग रे धरना को दुड़बा कना। नुआ हो बाडायो कना नित जहां धरना को दुड़बा खाना उनको कथा एम्स रेन डायरेक्टर बांगे माना बताव लेखान हापेन दिन रे उनको दो मारांग खन मारांग हुलसे को सपड़ावा नुआ कथा को लई सदरा कदा। नदिया खन मलय दे रिपोर्ट ट्राइब टीवी।